Sir, paano na para... Sir, pangalan, contact number, sir. 0963-5959-247. Ayun, pangalan, sir. Jester. JRD na lang. JRD. Mga tiga saan tayo, sir? Santa Maria, Bulacan. Santa Maria, Bulacan. Sir, marami ba kayo dala malaki? Marami. Magkano nag-raise yung mga isang malaki? 6,000. 6,000. Cross lang sa Gilmore. Itong mga two-way cross halos lahat. Two-way cross. Ilang months na yan? Early bird po. Early bird. Magkano po yan? 6,000. Ilang buwan na po ito, sir? Early bird din po. Early bird. 5K Gilmore mga kabosing. Early bird. Ayoko maraming trabaho, YouTube muna. 6,000. Gilmore, early bird. 5K Gilmore. Ay, mag-ano muna ako. Kasi ano pong ano? Boss FPV. Boss FPV. F. Ito sir, magkano? 5. Anin. Ano linya? SBR process mga kabossing. 6K. SBR naka-cross ha? Tornado. Wolfpack Gray mga kabossing. Early bird din? Early bird. Halos lahat po yun, two-way. Okay, early bird, Wolfpack Gray. 6,000 mga kabossing. Pero nego pa po ito. Ay kabossing. 5K Gilmore naman ako sa Gilmore 5K. Ano boss? Ano to? Ano to? Wolfpack Gray po na. Wolfpack Gray. Cross passage po. 6,000 din. Ay po, anong linyada niya? SBR po. SBR. Naka-cross po sa touch gray. Early bird na. For early bird po. Ito SBR. Naka-cross sa touch gray. Early bird. SBR process gray. Early bird. Ito boss. 5K Gilmore. 5K Gilmore. JHP. JHP JRD. Game Farm. Ayan. Ayan 4 mga ka-bossing oh. Ilan buwan na to boss Steve? Puriwa ka na. Ayan o, 4 mga kabosing o. By boss Steve 4. Ayan. Puging-pugi ba boss Steve? Si Carding. 4. Anong linyada niya? Sweater. Ilang buwan na yan? Kaya to 9 months. Ayan, 4 mga kabosing. Golden boy.
Ay. Golden boy daw, mga kaboss. 9 months. Quatro. Ano yung linyada yan, Boss King? Gold dots ko. Ha? Gold. Gold. Ilang buwan na yan? 11 months. 4 mga kabossing gold. Ito siya? Ayun lang. Ere. Kaya ano, gama. Ayan mga kabossing, hatch gray. Early bird. Magkano? 5. 5K mga kabossing. SBR. Ay, ang 4 na yan. Oh, yan. Hatch gray mga kabossing. Early bird. Early bird din yan. Eh, magkano naman to? 5 din. Ayun o. SBR, early bird o. Ayun o. 4 pala itong magkakapatid. Double wing ba yan? Chicken at saka blue. Nagilaan, naging ba? Sa farm galing to no? Anong farm? Ayan. 8BR o. Early bird. 5,000 mga kabossing. Ayan o. May ano pa to? May tawad pa no? Ayan, may tawad pa raw ito mga kabossing. Ito pa isa oh. SBR pa rin oh. Ayun oh. SBR 5K. Early bird. Ito pang isa. Ayan o. Early bird pa rin. Early bird din? Ayan, 5K sweater mga kabossing. 5,000. Ayan o. $5K sweater 5,000. Early din yan. 3,500 lang ito boss Dama. Ano namang linyada nito? Boston sweater. Mga marking pa sa Ayun lang ayun. Anong kahat? Kelso hats. Ano mga kabossing, Kelso hats. Kelso hats. Early bird din. 5K. Ayan o. Kelso hats. Early bird. 5K mga kabossing.
Lemon sweater mga kabosing, 3.5. Lemon sweater. Process. Lemon din ba? Lemon din na mga kabosing. Ito, magkano? 3.5. Ano linyada niya? Lemon. Lemon. 3.5 mga kabosing. Pumpkin mga kabosing. Ano ba natin bukari? Air liver. 4.5 mga kabosing. Pumpkin. Ito. Yan, Boss Perry, magkano yan? 5K. 5K. Ano linyada yan mo sorry? At spine na. Air liver din pa. Booking. Ang number, Boss Perry, ulitin mo. Number mo. 0954-275-4327. Ayan, Boss Perry ng Bukawit. Ayan, Boss Perry, salamat ha. Golden Boy. Ayan, Golden Boy mga kabosing. 4,000. May number po ba kayo? Meron po. Number mo. 0916-1614-1606. Ayan, pangalan. J. Julian po. Tapos meron kaming page Brookside Game Farm. Ayun. Tapos Ayun. ang mga materials namin ito mga AEJ. Tapos yung lang pure na Gilmore saka 5K saka Golden Boy. Ito, ano nga to? Ito Gilmore Hats yan. Gilmore Hats. 4K. Ilang buwan na to, boss? Ano yan boss? Local banded. December 4. Okay. Local. Dito ako para ito boss, anong nito? Local banded. Local banded. Anong to? December 4 po. Gilmore Hats. MSPR. Ayan. Local banded mga kabosing. Ano naman yung bear namin? Tapos SPR yan. SBR ano? 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 Brown head.
tayo. 3-2 mga kabosing oh. Bossing asking. 80. Anong ano yan? Anong Cuban Tiger Hini. ha? Cuban Tiger Hini. Cuban Tiger Henny. Ayan mga kabosing. 8K. Cuban Tiger Henny. Ayan. Pogi. Ayan. Pati yung humawak ay pogi din. Hina Blues Hini. Henny Blues. Hina. Magkano? 3.5. 3.5 Henny Blues. Henny Blue. Ito boss Bob. Ano? 5 piece sweater. Apat mga kabosing, 5 piece sweater. Bagyojo, magkano yan? 3,000. Ha? 3,000. Ilan mo na yan, Bagyojo? 10 man. 3,000 mga kabosing. Mga kabosing Bird Table line A5 mga kabosing. Biboy line. Ayan. Magkakapatid po ito mga kabosing. Ito po. Ito boss Rod. SBR. Forte mga kabosing. SBR. Alibert.
God, yung number mo ulit. Ano ba yung SK? Ah, 0942-523-7271. ano nga yun mga kabosing? 3.5. 8 months. Ay, Penny. Tatlo mga kabosing. Penny. 3K. So, mga kabosing. 8 months. Process. Okay, mga kabosing. Process. Process mga kabosing. 10 months. Process. Months mga kabosing. 3.5. Process to mga kabosing. Gusto na nyo ba yun? Yun, may ano. Pandirahan. Kano kaya yung kanya? Process. 11 months mga kabosing.
kabossing. Okay. Boston. Early bird. Early bird mga kabossing. Five mga kabossing. Ano linyada ito, boss? Boston. Yung Boston din? Ah, sweeter. Edmund mga kabossing. Ito sweater mga kabossing. Edmund. Ilang buwan na ito, boss? Ilang buwan na? 6. 6. Anong linyada, boss? Ano yan? SBR ang naman yan eh. Tapos okay. Spark Gray yung Process na, process. 6 months mga kabossing, 3.5. Ito, process na rin. Banded yan, boss. Letborn. Ah, Letborn, banded. 3.5. Letborn banded. 3.5 mga kabossing. Yung hawak niya, boss. Yan. Hindi sa akin to. Ay, hindi siya. Sa akin. Ayan, yan. Hindi sa akin. Ay, hindi rin. Ito lang siya. Process lang mga kabossing. May ilang ba to?